दौड़ला बेलू तुमरो बाहरी पड़ू देखैलो देखैलो रोको कहां पे देखैबी डॉक्टर को हे क्या नैला ये केते डॉक्टर के देखे कि केते मेडिसिन पत्र खाइलेनी तथापि कोन रैंडम रोग जाउची हां तमे ठीक ही डॉक्टर हाबुडे पड़ी ना तो तुम नाड़ी धरी कहि दबो रोग कोन हैची हे क्या नैला मो नाड़ी एकदम स्ट्रांग अछि एकदम ठीक अछि मु खाली मझिरे जाबो पेला बेमा ठीक बाहरी पडुची पेला बाहरी पडुची ए देखो ना ये कोई कथा कोई को आस्त्री कोन सब गपिरी मो मुंड तो किछ काम होनी हे क्या नैला कष्ट काटी ना अरे कष्ट काटिन्य नुए मु डांगुआ कनेस्टेबल हेइटी ओ ना सुनिले मोर टस्कर रबरी चोरणी समतंको पिळेई पानी हे जाय ओटा काम करो पानी रो घोर माने अभाव से बाल्टी रे पानी गुरा को स्ट्रोक करी तो गाधेला बे काम कर लागि हमरो पानी ऊपर टिके बेसी नजर होची मते ठीक काई डाकी देला मैं ठीक है निकली हां पटकला एई जगह रे प्रथम गुडे टोका गुडे टोकी सिर पूरा दौड़ा दौड़ी आसिले टोका टोकी दौड़ा दौड़ी आइले बा टोका टोकी दौड़ा दौड़ी आइले माने हमरी उलिया ठिया ठिया पेली हे देबे ओहो ठिया ठिया पेली के कोडा देखि छ कहलो नहीं कोडा देखि छ तमे प्रथमे से तार धोइला के धोइला टोका धोइला ओ 2200 बड़ गछ आजिकाली टोका धोइले पुलिस केस रखु नहीं आजिकाली टोकी धरी टाणी नउची नी एंती धरी ओहो कोडा गछ कोला टोणा टोणा करछ हे टनेलो से टोका तको एंती धर थाए से जो कादू थाए से टोका टाणू थाए से जो कादू थाए टाणू थाए से कादू थाए से कादू थाए तापर छेना गुडता एला कोना तापरे हे टनेलो ये सब दृश्य को मु एकुटिया से किया बुदा मुरे देखुता विश्वास करबनी एठी बाधिला पर्टिकुलर एई जगह रे बाधिला पछरबनी काहे की ना जो मौसा जीवा वयस हेलानी मौसा मोर दांत केले की हसुची ए ताको मिलुची मथे मिलुनी मु कहची मते निये केटे मो तो स्त्री हमार योग्यता अछि कि नाही थरे देखो हेले के जिंस भला तमे जत्न नउना कोला मो जिंस भला मो जत्न नउनी काहे देखिला को एंगल मो खरा देखाउची नै देखिला मा दिया रे ए तो खाउथले सरी ओली कोला खाउथले सरी ओली हे बुझिला पटका सेई जगह रो मो पेला बेमटा बाहरी पडुची धरनेलिया कोन करला हमरो को गंठीरू पेला बेमारी भाउची मु धरनेलिया अरे तबे को डाक्टर बा केड़े केड़े डाक्टर को मु ट्यूशन करची तमरा काम करो तमे टिके सबले हिट हो कोनला मु हिट हेबी अरे तमे हिट होबो नै तुम बॉडी टा को सबले हिट रखो प्रत्येक दिन राती रे खाई पी सारी जतले खट्टा ऊपर को जीवो दी टिपी नंबर 1 मार दबो एका थर रेडी तमे क्यों दे रगुडा मो मोर छियो पेलाडा मते मद पिया को कहउछ अरे ठिपी रे पीले औषध बोतल रे पीले मद एमित कथा अच्छा मते ठीक काई डाकी थला एठी मु डांगुआ कनेस्टेबल मो पूरा ना जानि छटी तमर पूरा ना अछि डंकुआ डंक धर डंकेई रे बुझी तमर सब डरे डंके मो बापा ना डंक धर हम बापा ना डंक मो
କାହା ନା ଡଙ୍କେଇ ଆଉ ମୋ ନା ହଉଛି ଡଙ୍କୁଆ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆରେ ହେଇ ଆମେ ତ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ହଉଛେ କଣ ହଉଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁଟା କଣ କହିଲନି? ମୋ ନା ହଉଛି ମଲ୍ଲି। ମା ଦିଆରେ ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। କଣ ଖାଇଛନ୍ତି? ମଲେଇ ହେଠି ମଲେଇ ତମେ ପୁରା ଭଙ୍ଗା। ହେଠି ମଲେଇ ତମକୁ ଯଦି କାଖେଇକିରି ଡାକିବ ପୁରା ବିୟୁଟିଫୁଲ। ଆଉ ତମକୁ ଯଦି ଆଣ୍ଠେଇକି ଡାକିବ ପୁରା ଭଙ୍ଗା। ଆଉ ତମକୁ ଯଦି ଟେକି ଟାକିକି ଡାକିବ ପୁରା ଆଇସ୍କ୍ରିମ। ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତମର ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ଚାଟନ୍ତି। ତମ ନା ହେଠି ଅନେଇଲ ଯାହା ବି ହଉଛ ହୁଅ ତମେ ଡଙ୍କେଇ ଭଲ ମାରୁଛ। ମୁଁ କଣ ଏକୁଟିଆ ମାରେ? ଆମର ଏଠି ଯେତିକ ଭଙ୍ଗା ଟୋକା ବଇଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତେ ବା ମାରନ୍ତି। କେମିତି ମାରନ୍ତି କହିବି? କେମିତି ବା? ଗିଲି ଗିଲି ଭଙ୍ଗା गिल्ली 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 କଣ? ଏ ସାର୍ ନୋ ସାର୍ ହୋ ସାର୍ ସାର୍ कौन हो सर ये सर लो सर सर अबे तदन को जागला ये घोड़ा ना चल रहा अरे ये बिल्कुल है तदन को जागला ଆରେ ତଦନ୍ତ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ସାର୍। को जाने मन ହେଇଥିଲା हेड बन गए ଘର କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା? ଡେଡ୍ ବଡି କାହିଁ? आ ମୁଁ ବା ପଚାରୁଛି ଡେଡ୍ ବଡି କାଇଁ? स्टॉप इट ଝାଳ ବହୁତ ଗଲାଣି। ତମର ଟିକେ ଭଙ୍ଗା ଦୋଷ। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଅନେକ ମତେ ଡର ମାଡୁଛି ମୁଁ କଣ କହିବି ସବୁ ଭୁଲିଯିବି। ପିଟି ପକେଇବ ସାର୍। ବୁଝିଲେ ସାର୍ ଆପଣ କଣଟା ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଲେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଗୋଟେ ଟୋକା ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକି ସିଆଡୁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆସିଲେ କି ଫାଇଟିଂ। ଆରେ ଏଟା ମାଇକିନିଆ ନା ଅଣ୍ଡିରା? କଣ ଏମିତି ଖୁରା ଟେକି ଭଙ୍ଗା ଭଳିଆ ମାରୁଛି? ଦେଖାଯାଉନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ମାଇକୁନା ଅଣ୍ଡରା କହୁଛ ସେଇଠି ଅନେଇଲେ ସାର୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କଣ ଭାବିଲା କେ ଜାଣି କାଢିଲା ଆଉ ଇଏ ବନ୍ଧୁକଟାକୁ କାଢିଲା। ତୁ କଣ ଠିଆ ହେଇ ଫଟୋ ଉଠାଉଛୁ? ବରାବର ମୁଁ ତ ମାଇପି ଲୋକଟା ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ବା? ଆଲୋ ମାଇପି ଲୋକ କଥାରେ ନାହିଁ ବଣ ସାରୁ ଗଲ ଗଲ ମୋ ମାଇପି ମତେ ଭଲ। ଆଲୋ ଡାକ ପକେଇଲୁଣି କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଦୌଡ଼ି ଆସ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କଲା ଗୁଲି ଫୁଟାଇ ଦବ। से फास्ट बंद कर ସେ ଫାଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କର। କହୁଛି स्टॉप इट ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଇଟିଂ ଚାଲିଲା ଆଉ ଫାଇଟିଂ ଚାଲିଲା ବେଳେ ତାକୁ ବନ୍ଧୁକ କାଟି ଦେଖେଇଲା ଆଉ ସେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇଲା ମାନେ ଗୁଲି ଫୁଟାଇ ଦେଇଥବ। ମୋଲା କେମିତି ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି? अबे से मला केमती ସେ ମଲା କେମିତି? ମୁଁ ବାପା ଚାହୁଁଛି ମୋଲା କେମିତି? ओ स्टॉप इट ସେ ମନା କେମିତି ଶୁଣିବେ ତ? ତାହେଲେ ଶୁଣ ମୁକୁନ୍ଦା ଧାକ ଧାକୁନ୍ଦା ତୋ ବାପା କେମିତି ମଲା ମୁକୁନ୍ଦା ଧାକ ଧାକୁନ୍ଦା ତୋ ବାପା କେମିତି ମଲା ଗଛରେ ଚଢ଼ିଥିଲା ଗୋଡ଼ଟା ଖସିଗଲା ଗଛରେ ଚଢ଼ିଥିଲା ଗୋଡ଼ଟା ଖସିଗଲା ଶିବକୁ କାଢ଼ିଦେଲା ବଟି ପଟେ ତାର ପ୍ରାଣ यारे सोई पइला ବୁଝିଲେ ସାରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦଉନି ସେ ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିକି ଶୋଇ ପଡୁଛି। ए डांगो ଡାଙ୍ଗିସ୍ डांगो धरो ଡାଙ୍ଗୁଆ डंकुआ ए डांगो ए यारे ଏ ସାର୍ ନୋ ସାର୍ ହୋ ସାର୍ ସାର୍। ଯଦି ସେ ଦେଖିବ ଖୋଜିବ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଶୋଉଛୁ ଶଳା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ଉଠିଲା ବେଳେ କଣ ଏଡା ବଡ ପାଟି ରାବଣ ଭଳିଆ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଶୋଇକିରି ତମ ଭଙ୍ଗା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲି। भाई मु पचाउछी से डेढ़ बेटा गला कुआडे ଆବେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସେ ଡେଡ୍ ବଡି ଗଲା କୁଆଡେ? ମୁଁ କଣ ପଚାରୁଛି ସେଟା ପଡି ଗଲା କୁଆଡେ? आई से स्टॉप इट କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଇଏ କଣ? ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଫାଇଟିଂ ଚାଲିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଫାଇଟିଂ ଚାଲିଲା ସେ ବନ୍ଧୁକ କାଢି ଦେଖିଲା ହଁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖିଲା ମାନେ ଗୁଳି ତ ଫୁଟେଇଥିବ ନା ହଁ। ଆଉ ସେ ମରିଗଲା ତା କାମ ସରିଗଲେ ସେ ପଡିକି ରହି କଣ ସିଲ୍ ନବା କଥା ନା ଆଉ ସେ କୁଆଡେ ଗଲା? ମୋର ଆମର ତାର କଣ ପାଦ ନାହିଁ ନା କଣ ଏ? ସେ ପାଦରେ ଚାଲିକି ପଡିଥିବ। ଶୁଣ ଆଜିକାଲି ଡେଡ୍ ବଡି ବି ଚାଲୁଛି। କଳି ଯୁଗ ଡେଡ୍ ବଡି ଚାଲୁଥବ। ବୁଝିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଥାନାର ଇନଫର୍ମର
ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲି ସେ ତ ମରିଗଲା ତା କାମ ସରିଗଲା ଆଉ ସିଏ ଏଠି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କହିଲେ ସାର୍ ବୁଝିବି ସାର୍ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଜଣାଇ ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି ମୋର ସାର୍ ଅନେକ କାମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନିହାତି ଡାକିବେ ଆସୁଛି